Doanya bulu. Semoga naik. Lumayan nih Mas Bro. Wih lumayan naik bang. Really? Iya. Jangan oleh sih. Orang ketok bang. Urung. Wih lumayan naik bang. Harus semuanya bang. Wah, Lebih ya. nek wingi ora nganti 5 menit. Saru naik itu masih itu kayaknya. Melengkung tajam Mas Bro, joran palemnya. Iya. Nah, sekitar ngomong ya, Bang? Curan ini bironan Mas. Ya lumayan, Mas. Juta. Nak kuwi 2.500. Satu set udah. Ora jorane tok. Curan entek sing opo? Kilo. Kuwi lho sing dawa. Oh. Kopi ya Mas. Ini bae. Kita khawatir iki. Watu ngarepan gini ya. Tebing iki. Iki. Bagus kata, Bang. Unggah. Ngangas. 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 Oh iya. Ayo. Mas tolong Mas. Ayo. Sampai tu pegang lagi. Ya. Tak cakar. Bisa. Asdam. Ini lihat. Maghrib. Aman. Jadam. Wangi betul enggak? Ora, kuat. Kalau video gitu ya, Mas. Apa? Kalau video gitu. Oh, guys, siap, aman. Terus kita otori bae. Alhamdulillah. Mantap. Wih, Dapat ikan, yes. mantap, Bos. Mantap. Pemantap ketelan ngangkat ya. Palem, Mas Bro. Medium. Mendapatkan ikan sebesar ini. Gokil, men. Bantal nih, Bos. Bantal. Angkat, Bang. Enggak. Apa? Wih. 40 gram. Bang Mawan. Jangkar habis. Coba di sini Mas. Oke. Backleg. Nah, Alhamdulillah. Gokil, Bos. Gak sia-sia panasan. Berapa jam itu tadi? Baru Cukup, Mas. aja. Hah? cukup. Apalagi? Tak coba ngangkat. Oke, siap. Mas enggak langsung sih. Kata-katanya Mas. Mantul. Bantal nih, Bos.
Aku minta tolong aku. Fotoin ya. Heeh. Wih, mantap guys.